sada mogu da biram opet, uzeo bi Japanca. Zašto su neki polovni skuteri skuplji od novih? Ćao, brate. 6.790. A meni je bolje nov. Sponzor kanala je udruženje na 2 točka. Dragi ljubitelji kanala i poštovaoci skutera, dobrodošli u video u kojem ćemo pričati, odnosno u kojem ćemo navesti bar 2 primjera u kojima su polovni skuteri skuplji od onih novih. U ostalim primjerima bavit ćemo se razlikama u cenama novih skutera u odnosu na one polovne koji su stari, odnosno mladi, godinu, dve. I idemo zajedno da raščivijemo zašto je to tako i šta je uzrok, odnosno posljedica toga. Sećate se one akcije, odnosno akcije i trenutne koje i dalje traje, u kojoj su skuteri pojeftinili manje više u rasponu od 300 do 500 evra. Polovni skuteri nisu menjali svoje cene, što ih automatski čini skupljim na tržištu. Zakon tržišta je glasio: kupi Japanca, jer kada budeš prodavao Japanca izgubit ćeš manje para. Da li se to vreme promenilo? Da li je sada više kupi Kineza zato što ćeš izgubiti manje para? Ajdemo da sednemo ovde. Ajdemo da vidimo šta kažu oglasi. Odmah uživo. Da se tu ništa ne pretpostavlja i da se tu ništa ne prognozira, ne predviđa. Crno na belo. Prvi model koji mi je privukao pažnju kao skuplji od novog, oprostite, sad ću ja da idem na Zontes, u redu, i ajmo da vidimo o čemu se tu radi. Evo recimo, Zontes 368G, u redu, 2025. godište, nov skuter, prešao 2000 km, to je sve skroz u redu. Njegova cena je 6.500 na oglasu. Ajmo da uzmemo u obzir to da nov košta 6.290, da budemo tačni, u evro. Ovaj je 6.500. Ja sad pretpostavljam da je razlog tome zato što se nov Zontes 368G čeka. Sada, ako bi se kaparisao, najvjerovatnije bi stigo tamo negde februar-mart. I onda se izgleda to čekanje također naplaćuje. Dakle, 200 evra skuplji sad za odmah, ključ u ruke, ili čekate februar-mart. Najvjerovatnije mart. To je prvi primjer. Eto, znači, vidi se cena, vidi se brand u odnosu na novi. Znači, pričamo činjenice. Ok? A ovaj test, pogledajte sada ovo, test vozilo istog modela 5.590, znači 1.000 evra drugačija cena. Znači ne uzimamo u obzir to da li će neko da smanji ili će neko da spusti cenu, da se procenjka. U svakom slučaju ovo je stanje trenutno na tržištu. Evo na primjer, opet ruku na srce, nikog ne targetiramo, samo pričamo o stanju na tržištu, Shimada X300. Cena ovog modela novog je 4.400 evra sad na akciji. Ovaj model trenutno se prodaje po ceni od 4.700 evra. Ja sad pretpostavljam da je razlog tome neka dodatna oprema, jel tako? Dodatna oprema, znači tu ima neki vizir, nema ulaganja, dobro, ok, ima dodatni vizir, ima lep kofer i to je otprilike to, lep GV kofer, GV, kako god neko hoće. Evo, znači, to je otprilike to. Da li se dodatna oprema računa u cenu ili to je, ajde skini mi tu dodatnu opremu pa ja tebi da skinem cenu. Napišite u komentaru. A, evo ga. Dakle, Shimada X300 koji je na akciji 4.400 evra. To je trenutno stanje na tržištu. Što se tiče Yamahe X-Max u tek varijanti, evo, našli smo jednog na oglasima iz 2024. godine, dakle tek oprema, po ceni od 7.200 evra. Yamaha X-Max 300 u tek opremi vredi 7.440 evra. Yamaha NMAX 125 u tek opremi za 2025. godinu vredi 4.490 evra. Ovdje imamo
Istu tu Yamahu koja se kao polovna prodaje za 100 evra više. Upravo smo zaključili to da su neki polovni skuteri skuplji od novih po cenu registracije vozila i po tome što su tek izašli iz salona, nemaju ni prvi servis i prodaju se kao nova. Da li je to vredno? Da li biste vi kupili takvo jedno vozilo ili biste radije uštedjeli 100, 200, 300 evra i otešli u salon i kupili novog, pa makar ga i malo čekali? Zanimljivo. Hajdemo dalje. Ispada da je kupovina polovnog skutera postao veći luksuz od kupovine novog. Ajmo malo da šaramo gradom, da vidimo šta vozači skutera misle o odnosu cena novih i polovnih modela, šta oni kažu, kako je njihovo viđenje i tako dalje i tako bliže. Moj kolega Dimitrije ne želi da se snima, ali njega ćemo da pitamo za mišljenje. I mislim da cena polovnih skutera malo je prepumpane su cene. Prevelike su u odnosu na skutere koji su stari po 15, 16, 17 godina. Dodati još neku cifru i kupiti nov skuter je možda isplatljivije nego polovno voziti. Tako da... Ti voziš Beverlija, jel tako? Vozim Beverly, ali ja sam zadovoljan sa njim, održavam ga redovno i sve je u fullu. Redovan ulje, redovan servis i nemam problema nekih. Kada bi ga sad prodavao, da li bi stavio neku realnu cenu ili bi ti napumpao kako bi se cenkanjem došlo do ove realne cene? Pa ne, stavio bih realnu cenu, mislim da nema smisla. 2007. motor star već nekih, koliko je to, 17 godina, da je realno neku nižu cenu, mislim, nema smisla staviti neku napumpanu cenu. Jasno, jasno. Divno, Dimitrije, mnogo ti hvala, srećan rad. Hvala, također, prijatno. Mislim, dodaš još malo bukvalno i kupiš novo, ono. Ali opet, ima i skupljih, ali Kinezi su boga mi baš jeftini za nove. Tako da... Hoćeš da kažeš da su polovni Kinezi isplatljiviji nego novi? Pa dobiješ garanciju, dobiješ nov motor, ovo ono, imaš, sad ne znam, zavisi šta radiš na skuteru, ali ja mislim da se čak isplati uzeti neki ono Sim, možda Vogue, ovo ono, neki takav skuter, nego sad da gledam, a sad novi i ovo, Honda nove, oni su boga mi skuplji dosta, čak i 125-ice baš su skuplji. Kada bi ti biro polovan skuter, da li bi radije uzeo kineskog proizvođača ili japanskog ili evropskog? Pa ja sam, kao što može se vidi, uzeo kineskog, u stvari Tajvan, to je Sim, ali sada mogu da biram opet, uzeo bi Japanci, sigurno. Ne bi žalio pare, to je to? Ne bi žalio, mislim polovni, radije bi uzeo neku Hondu, nešto tako, nego dosta me zezao ovaj skuter, popravljao sam ga mnogo i kako se zove, tako da, Dobro. pre bi uzeo. Jasno. Bogdane, znam da si u poslu. Mnogo ti hvala. Ništa. Ćao. Milane, srećan ti rad pre svega. Hvala najlepše. Milane, pričamo o polovnim skuterima. U poslednje vreme cene polovnjaka su dosta jake i maltene za vrlo malo para može se dodati i kupiti nov skuter. Tako je, zavisi kojih proizvođača, ali uglavnom renomirani proizvođači kao što su Honda, Yamaha ili bilo koji malo kvalitetniji brend drže na ceni. Ovaj skuter koji je star 3-4 godine, po mom mišljenju se ne isplati uzeti polovan, bolje dodati para uzeti nov. Osim ako nije star do godinu dana sa vrlo malo kilometara, pa se onda isplati uzeti ispod cene. Evo, ja sam skoro listao oglase i imam jedan podatak, a hoću da čujem i tvoje mišljenje. Da li su skuplji polovnjaci japanskih proizvođača u odnosu na nove salonske ili kineski? Da li su skuplji polovnjaci japanskih? Sigurno su skuplji polovnjaci japanskih, ali to nije samo u skuterima, to je i u motorima, to je i u kolima. Znači, generalno japanski brend, kao što je, na primjer, Toyota u kolima, drži cenu. Nova Toyota Yaris je 18.000, polovna stara 5 godina je 15.000. Kupi novu, bolje. Kinezi, ne znam, ne pratim ih toliko, više pratim nove nego polovne, ali mislim da ne mogu drže cenu kao što drži Honda. Šta bi ti rekao da je na oglasu jedan Zontes 368G, koji ja gledam, koji ti gledaš, 6.500 evra, polovan. Vidio sam to. A nov 6.290 Tako evra. je, ali to je, znaš zbog čega je to? Izvini, zvoni mi dosta. Evo, na brzinu i gasimo. To je bila ista priča sa Hondom XADV. To je zašto ih nema u prodaji. I ti ne možeš da biraš, ne možeš odeš u Zontes da kupiš nov. Jer je neko došao i kupio 10 komada. Ja sam kupio 10, ti si kupio 10, on je kupio 10, ćao brate. Svi su pokupovali po 10 komada i ja odem u salon i nema ga. A imam pare i hoću da ga uzem. I onda odem uzem polovan, koji je zapravo nov, ima 500 km.
sa svom opremom i platim. I vozim ga odmah istog dana, ne čekam 6 meseci. Znači, vreme se plaća. Tako je, vreme se plaća, zbog toga je ta cena. A ne zbog nekog kvaliteta ili nešto tome slično. Divno, mnogo ti hvala, srećan ti rad. Nema na čemu. Ćao. Hvala, pozdrav. Mislim da su cene onako baš dosta nepristupačne. Da li je jeftinije kupiti polovni skuter star godinu dana ili nov iz salona sa 0 km? Pa bolje je po meni opet 2-3 godine star, jer bukvalno cene novih padaju svake godine po 1.500-2 evra, ne sad zavisi koliko je cena novog skutera, ali mislim da opet je bolje 2-3 godine star nego nov, po meni, a ovi skuteri što su stari kao moj, na primjer, evo 2011. godište, on je na primjer, eto, 14 godine star, a mislim da ne vredi toliko koliko se kreću oglasi, oko 3000 evra, na primjer, se kreću. Znači, neke cene polovnih skutera su jednostavno prepumpane. Jesu, pogotovo od ovih starijih skutera. Je li to realno? Mislim da nije da, Ali tako je. Mnogo ti hvala, srećan ti rad. Ćao, čao. Ćao, brate. P6, 200,000 km, no problem. But China motorbike, big problem. 5,000 km later, China motor die, kill. Okay. Thank you. Thank you, brate. Yeah. Pa gledam ono s vremena na vreme, mislim, nije da ne gledam. Ali posljednje 2 godine ništa se nije ni promenilo. Ima što uvoze, ali od skutera najbolje uzeti novo nešto. Zašto? Pa novo, pratiš situaciju skutera od početka do neke tvoje prodaje, do ti da li dosadi ili ne znam šta. I dalje je bolje uzeti polovan skuter star godinu dana, 500 evra jeftiniji, od onog koji je nov u salonu. A meni je bolje nov. 500 evra mislim da ne znači ništa. Mnogo ti hvala, srećan ti rad. Znaš. Hoćemo da sumiramo svi zajedno šta se danas izrašavalo, šta smo čuli, šta nismo. Što se tiče polovnih skutera koji su jako blizu cena onih novih, neke kolege su rekli da je to realno, neko je rekao da je to napumpano. Svako hoće da proda svoj skuter za najbolju cenu. Ok, po oglasima vidimo da onaj ko hoće da kupi neki skuter koji se čeka 6 meseci, bože moj, platit će ga skuplje. Zašto? Pa zato što ne mora da čeka. Da li je to moralno? Pitanje za vas. Da li je to opravdano? Da li je to okej? Ili nije? To je pitanje opet za sve vas kao gledalce. Da li dodatna oprema treba da utiče na cenu polovnjaka? Znači, ako je neko kao u onom primjeru stavio dodatni vetrobran, kofer, možda će sa skuterom dati i neku ciradu i nešto tako dodatno. Da li je to u redu da košta skuplje? Ili je to dodatna oprema na njegovu inicijativu, a računa se samo ono fabričko? Šta vi mislite o tim polovnjacima koji su stari godinu dana, prešli su 5000 km i koštaju 500 evra jeftinije nego novo? Da li se to isplati ili se više isplati ipak otići u salon i kupiti onaj sa 0 km? Opšte je poznato i to da za tih, lupam, 1000 do 5000 km starosti do godinu dana neko može nešto da čačne, nešto može da pukne, da se zameni i da ostane neko trajno oštećenje na koje će neko naleteti. Da li treba tih 500 evra 600 rizikovati zbog jedne takve mogućnosti ili lepo otići u salon, kupiti novo, strpiti se par meseci, prezimiti zimu i biti siguran da je to to? A do nekog našeg narednog susreta i viđenja ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Ćao, brate.